समस्त को मोर नमस्कार। मु स्वागत करुच्ची धवन ओडिया टीच यूट्यूब चैनल को। आज आम फकीर मोहन सेनापति जीवनी विषय किसी जानिबा। तांकर जन्म जनवरी मास 13 तारिख 1843 मसीहा बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे होइथिला। तांकर पिता थिले लक्ष्मण चरण सेनापति एवं तांको माता थिले तुलसी देवी। तांकर मृत्यु 14 जून 1918 रे होइथिला। तांकर मृत्यु बेलकु तांकर बयस 75 वर्ष होइथिला। से एकाधार रे गाल्पिक लेखक कवि साहित्यिक भावे सुपरिचित थिले। 1 वर्ष 5 मास बयस बेले पिता मृत्यु वरण करथिले एवं तांको पितांको मृत्युर 14 मास परे तांको माता तुलसी देवींकर मृत्यु होइथिला। से कहिबा गले जणे अनाथ थिले। तांकर लालन पालन तांकर जेजेमा करथिले। तांकर बाल्यकालर नाम थिला ब्रजमोहन सेनापति। किंतु बाल्यकाल से प्रायतः असुस्थ रहूथिबारु तांको जेजे तांको फकीर मानक पाखकु नहीं जाउथिले। सही फकीर मानक सम्मानार्थे तांको जेजेमा तांको नाम बदलाई करिदेले फकीर मोहन। फकीर मोहनकर दादा पुरुषोत्तम सेनापति अत्यंत ईर्षापरायणी व्यक्ति थिले। से फकीर मोहन को पाठ पढ़िबार अनुमति देउ न थिले। फकीर मोहन बाल्यकाल रे सबुबेले असुस्थ रहउथिबारु से 9 वर्ष बयस रे फड़ा शिखिबा आरंभ करथिले। पाठ पढ़ी पैसा देवार क्षमता न थिबारु से शिक्षकक घरे काम करी पढ़ुथिले। विद्या आहरण करिबारे से केबे संतुष्ट नथिले। जेते विद्या अध्ययन कले भी से आहुरी अधिक ज्ञान प्राप्त करिबारे लागुथिले। निज मातृभाषा रे ज्ञानकोश भरिबा सहित से पारसी भाषा मध्य शिक्षा करथिले। पिलादिने से श्रमिक भाव रे बालेश्वर थिबा बंदर रे मध्य कार्य करुथिले एवं सेठारे से बंगाली और संस्कृत भाषा मध्य शिक्षा करथिले। माइनर पास कला परे से बालेश्वर रो बाराबाटी स्कूल रे विद्या अध्ययन जारी रखिथिले। फकीर मोहन निज परिश्रम बल रे इंग्राजी शिक्षा करथिले। आरबियन नाइट्स रॉबिन्सन क्रुसे इंग्राजी बाइबल भली किछि इंग्राजी बही पढ़िबा बेले से इंग्राजी अभिधान रो सहाय्य नैथिले। जदि वो फकीर मोहन 23 वर्ष बयस रे इंग्राजी शिक्षा आरंभ करथिले किंतु तांकर प्रकृति दत्त दक्षता पाई से विदेशी मानकर मध्य दृष्टि आकर्षण करि पारि थिले। शिक्षकता करबा संगे संगे से ओडिया इंग्राजी संस्कृत और बंगाली आदि भाषा रे दक्षता हासिल करथिले ओ विभिन्न आलोचना मानकरे भाग नहीं बालेश्वर बुद्धिजीवी महल रे निजर स्वतंत्र स्थान प्रतिष्ठा करथिले। बाराबाटी स्कूल रु निजर शिक्षकता जीवन आरंभ करथिबा फकीर मोहन परवर्ती समय रे ख्रिस्टियन मिशन स्कूल रो प्रधान शिक्षक रूपे नियुक्ति पाइथिले। सही समय रे ओडिया छात्र माने समस्त पाठ बंगला रे पढ़ुथिले। तेणु से ओडिया रे विभिन्न विषय रे पाठ्यपुस्तक मान रचना करुथिले। जणे गरीबित ओडिया भाव से ओडिया रे पाठ्यपुस्तक सबको अनुवाद करी ओडिशार एवं ओडिया भाषार सम्मान बहुत ऊपर को कर देथिले। ख्रिस्टियन मिशन स्कूल से 1871 जाए कार्य करी आस्थिले। एही सूत्र रे तांकर परिचय हुए बालेश्वर तत्कालीन कलेक्टर
ସାହେବ ଯିଏ ନିଜେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପାଣ୍ଡିତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ବିମ୍ସ ସାହେବ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିମ୍ସ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିର ଦେୱାନ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ କଲେ। ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ରହିଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେୱାନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1871ରୁ 1875 ଯାଏଁ ନୀଳଗିରିରେ, 1876ରୁ 77 ଯାଏଁ ଡମପଡ଼ାରେ, 1877ରୁ 83 ଯାଏଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1884ରୁ 86 ଯାଏଁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ, 1886ରୁ 87 ଯାଏଁ ପାଲଲହଡ଼ାରେ, 1887ରୁ 92 ଯାଏଁ କେଉଁଝରରେ ଓ 1884ରୁ 86 ଯାଏଁ ପୁନର୍ବାର ଡମପଡ଼ାରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1896ରୁ 1905 ଯାଏଁ ସେ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତତ୍ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ 1856ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1871ରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର 1877ରେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। 1881ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ 1894ରେ ହଇଜାରେ ପରଲୋକଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପନ୍ୟାସମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। 1897ରୁ 1915 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦେଇ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ରଚୟିତା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ 1898ରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍କାଲୁଣ 1907ରେ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ 1907ରେ, ମୌନା ମୌନି 1907ରେ, ପୁନର୍ମୂଷି କୋଭବ 1909ରେ, ଡାକମୁନ୍ସି 1912ରେ, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ 1913ରେ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ 1913ରେ, ଧୁଳିଆ ବାବା 1913ରେ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ 1913ରେ, ସୁନାବୋହୂ 1913ରେ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ 1913ରେ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା 1913ରେ, ବଗଲା ବଗୁଲି 1914ରେ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର 1914ରେ, ଅଜାନାତି କଥା 1915ରେ, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା 1915ରେ, ଅଧର୍ମବୀତ 1915ରେ, ପାଠୋଇ ବୋହୂ 1915ରେ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର 1916ରେ। ସେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ କବିତାମାନ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ପୂଜାଫୁଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅବସର ବାସରେ ଧୂଳି। ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ବୋଧଦୟିନୀ, ନବସମ୍ବାଦ ଓ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।